अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। आज की मेरी वीडियो का अनवान है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जिस तरह बी वायरस मूजी मर्ज़ है, इसी तरह हेपेटाइटिस सी वायरस ये भी एक मूजी मर्ज़ है। बी और सी के फैलने की वजूहात तकरीबन एक जैसी हैं। हेपेटाइटिस सी होने की वजह से भी ब्लड का एक दूसरे को मुंतकिल करना, ब्लेड या उस तरह का इस्तेमाल करना, उसकी इन्फेक्शन की वजह से दूसरे को इन्फेक्शन का होना, या हम जिन्स यानी कि औरत का मर्द के साथ और मर्द का औरत के साथ ऐसे मर्द का जिनसी तल्लक जिसमें सी का वायरस मौजूद हो, इस वजह से भी बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं जो कि सी का सबब बनती हैं। अक्सर मनशियात में यानी कि जो लोग ज़्यादा नशा इस्तेमाल करते हैं, सी वायरस का इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा होता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को वो सबसे पहले देख सकें। हेपेटाइटिस सी वायरस की एक इन्फेक्शन है। अमूमन इसमें जिगर सिकुड़ जाता है। अगर इसका प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए तो बाद में जिगर का कैंसर बन जाता है, जो कि क्रॉनिक शक्ल इख्तियार करके बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का बायस बनता है। लिहाजा जिन लोगों को ये मालूम हो जाए कि उनको सी है, उन्हें चाहिए कि वो अपना बर वक्त इलाज करवाएं और इस मौजी मर्ज़ से निजात पाएं। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छे तरीके से इलाज मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी पेशेंट इस मर्ज़ के आए हैं वो तमाम के तमाम सेहतयाब हैं। लिहाजा मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि जो लोग इस वायरस में मुब्तला हैं वो अपना होम्योपैथिक इलाज करवाएं और इस वायरस से निजात पाएं। इस वायरस के फैलने की बहुत सी वजूहात हैं। अमूमन शराब नोशी करने की वजह से भी ये वायरस एक से दूसरे को लग जाता है, जिसकी वजह से जिगर सिकुड़ जाता है। और इसके बाद सुफरा की नाली जो कि जिगर और पित्ते तक जाती है, उसके बंद होने की वजह से भी सी वायरस फैल जाता है और जिगर सिकुड़ जाता है। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी अद्वियात भी इस्तेमाल करने की वजह से जिगर सिकुड़ जाता है, जो कि सी वायरस का मौजब बनता है। जब मरीज़ का जिगर सिकुड़ जाता है तो उसकी बहुत सी अलामात सामने आती हैं। सबसे पहले उसको कमज़ोरी महसूस होती है, उसके बाद भूख कम लगती है, कभी कभी मतली और उबाकियाँ भी आती हैं, यरकान की अलामात पैदा हो जाती है, मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। मैदे से जरियान खून के बायस पखाने का रंग काला हो जाता है और बाज़ दफ़ा खून की उल्टी भी आ जाती है। मर्दों में नामर्दी हो जाती है, याददाश्त ख़राब होने लगती है, टांगें सूज जाती हैं, पेट में पानी पड़ जाता है और इसकी वजह से मरीज़ कोमा में भी चला जाता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक कैफियत है। जिगर के सिकुड़ जाने की वजह से जिस्म के ऊपरी हिस्सों बाजुओं में सुर्ख स्पॉट्स से ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं और जिगर के सिकुड़ जाने के बायस खून ठीक तरह से नहीं जमता।
خوراک کی نالی کے نچلے حصے سے بھی جریان خون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ظاہر کرتی ہے کہ اس کو سی وائرس ہے، اس کی وجہ سے اس کا جگر سکڑ گیا ہے۔ اب باری آتی ہے ٹیسٹوں کی، تو جہاں تک ٹیسٹوں کا ذکر ہے، جس طرح بی میں ٹیسٹ ضروری ہیں اسی طرح سی میں بھی ٹیسٹ بہت ضروری ہے۔ اس میں بلیروبن کو چیک کیا جاتا ہے، ایل ڈی ایچ، ایس جی پی ٹی، ایس جی او ٹی، انزائم کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ایچ سی وی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی انفیکشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی بقیہ جو ٹیسٹ ہیں وہ کروا کے مریض کی صحیح علامات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ جب وہ اچھے طریقے سے کیس ٹیکنگ کرتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے خدا تعالیٰ کی ذات اس کو شفا بھی دیتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس کے علاج کی۔ جس طرح اے بی، اسی طرح سی میں بھی بہت سی ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں چیلیڈونیم ہے، کارڈس ہے، چینونتھس ہے، نیٹرم سلف ہے، مرکسال ہے، پوڈوفائلم ہے، کالیمیور ہے۔ یہ ادویات استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں لائکوپوڈیم ہے، مگنیشیا فاس ہے، مگنیشیا میور ہے، ہائیڈراسٹس ہے، سلفر ہے، نکس ومیکا ہے، برائیونیا ہے، لیپٹنڈرا ہے، مائریکا ہے اور اینٹیمٹارڈ ہے۔ یہ ایسی میڈیسن ہے کہ یہ بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ٹریکسیکم بھی ہے، یہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی میڈیسن ہیں جو کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی کیس ٹیکنگ کے دوران مریض کے لیے تجویز کر سکتا ہے۔ جس طرح ہیپاٹائٹس بی میں کہا گیا ہے کہ اس میں احتیاطی تدابیریں جو کہ اس مرض سے بچاتی ہیں، اسی طرح سی میں بھی بہت زیادہ احتیاطی تدابیریں ہیں، یعنی کہ استعمال شدہ سرنج کا دوسرے پہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہم جنس پرستی سے مکمل طور پہ پرہیز کریں۔ بازاری عورتوں سے تعلق وغیرہ بنانے سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ بازار سے شیو وغیرہ نہ کروائیں، کیونکہ یہ چاروں ہی سبب بنتے ہیں بی اور سی کی انفیکشن کا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اپنی مکمل احتیاط کریں اور ان امراض جگر سے احتیاط کے ذریعے، پرہیز کے ذریعے ان سے بچا جا سکے۔